ভোটে একটা গরিব মানুষের যা অধিকার, একটা কোটিপতিরও সেই অধিকার, আপনাদের সকলের অধিকার সমান, এটা কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন। এটা তাই মনে রাখবেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় लड़ाई। ये हमारा आजादी का लड़ाई है, देश को आजाद करने का लड़ाई है। बीजेपी का हाथ से देश को आजाद करने का लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई है, सब लोगों को बचाने का लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, सबाई के बाँचानोर लड़ाई। মাটির লড়াইয়ে, এই যুদ্ধে আমি জিন্দেগি মাটিতে কুরবানি দিয়ে গেলাম আপনাদের পায়ের তলায়। মোদিকে হাঁটান, দেশ বাঁচান, মোদিকে হাঁটান, দেশ বাঁচান, মোদিকে হাঁটান, দেশ বাঁচান।